हेलो गाइसर घर देखो मोर दादा केमन करे नारकेल कुड़ी धरছে काय काय नारकेलेर नाड़ू खाबेन कमेंट करी लेखेन ना হয় कमेंट करें भूल হয়ে গেল देखो काक काक नारकेल कुड़िবার জন্য হাজিরা লাগবে আমাকে कमेंट करें शेयर करें लाइक करें मोर दादा से भाल नारिकेल कुड़िर पाए ভাল লাগেছে নারকেল কুড়িবার ভাল লাগে নারকেল কুড়িবার देखो देखो बউ শ্বশুরি কেমন চাটি পুটি খাবার লাগছে একরে বউ কোনা তো মাথায় না তোলে তো চাটি পুটি খাবার লাগছে হ্যাঁ এলা শুনে বউটা মাথা তুলছে।